नमस्कार बंधुरा आपनादेर सबाइके जानाच्छि तनुजास कुकिंग क्रिएशन चैनेले स्वागत। आशा करछि आपनारा सबाई भालो आछेन। आजके आपनादेर संगे फुलकपि आलू दिए खूबई सुस्वादु एकटा निरामिष रेसिपि शेयर करब। जे कोनो निरामिष दिने एई रेसिपिटी तैरी करते पारेन, खेते भीषण मजादार हय। एकबार अवश्यई पुरो भिडियोटा देखुन। भालो लागले आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करे पाशे देওয়া नोटिफिकेशन बेल बाटनटी अवश्यई प्रेस करे राखबेन और अल अपशनटा क्लिक करते भूलबेन ना। आसुन ताहले मजादार रेसिपिटी देखे नेওয়া যাক। एखाने आमी बड़ साइजेर एकटा आलू केटे निये निलाम, एकटा फुलकपि भालोभाबे केटे नियेछि, एकटा टमेटो केटे निये निलाम। एबार चुलाय एकटा कड़ाई बसिए परिमाण मतो दिये दिलाम जल, तारपर सबगुली आलू दिये दिलाम। एबार अल्प एकटु नुन दिये दिलाम। एबार 5 থেকে 6 मिनिटेर जोन्नो ढाका दिए आलूगुलिके 40 to 50% सेদ্ধ करे नेब। तो देखुन आलूगुली सेদ্ধ हये गेछे, एबार नामिये नेब। खूब बेशी सेদ্ধ करबार प्रयोजन नेई। एबार सेम जलेर मध्येई सबगुली फुलकपि दिये दिচ্ছি। फुलकपिगुलिके 30 to 40% सेদ্ধ करे नेब। प्राय 3 থেকে 4 मिनिट समय सेদ্ধ करे निलेई हये जाबे। एबार ढाका दिये देब। तो फुलकपिगुली सेদ্ধ हये गेछे, एबार नामिये निलाम। तारपर चूलाय एकटा कड़ाई बसिए 2 टीस्पुन दिए दिलाम अयेल, अल्प एकटू हलुद गुঁড়ো एबं नुन दिए भालोभाबे आलूगुली भेजे नेब। एकटू लाल लाल करे आलूगुली भेजे निते होबे। तो देखुन आलूगुली भाजा हये गेछे, एबार नामिये निচ্ছি। सेम तेलेर मध्येई फुलकपिगुली दिए दिलाम। आबारो किछुक्षण समय नाड़ाचाड़ा करे फुलकपिगुली भालो करे भेजे नेब। चूलार आँचटाके मिडियामे रेखे भालो करे भेजे नामिये निते होबे। तो देखुन फुलकपिगुली भाजा हये गेछे, नामिये निलाम। सेम कड़ार मध्येई 2 टीस्पुन दिए दिलाम अयेल। एबार किछु माशेर बड़ी दिए दिচ্ছি। माशेर बड़ीटा अपशनाल, आपनारा चाइले दिते पारेन, ना होले स्किप करे निते पारेन। एबार भालोभाबे नाड़ाचाड़ा करे एकटू समय भेजे निচ্ছি। चूलार आँचटाके लोते रेखे भाजते होबे, ना होले माशेर बड़ीगुली पुड़े जाबे। तो बड़ीगुली नामिये निलाम। एबार सेम तेलेर मध्येई एकटा तेजपाता, एकटा शुकनो लंका और अल्प एकटू पाँचफोड़न दिए भालोभाबे भेजे नेब। तो फोड़नटा भाजा हये गेछे। एबार 1 टीस्पुन दिए दिलाम काँचा लंका बाटा, 1 टीस्पुन दिए दिलाम आदा बाटा, अल्प एकटू जल दिए मशलाटा भालोभाबे कषिये नेब। যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলা থেকে কাঁচা ভাবটা চলে যাচ্ছে ততক্ষণ নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে। এবার একটা বাটির মধ্যে কিছু মশলা নিয়ে নিচ্ছি। হাফ টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, হাফ টিস্পুন ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, হাফ টিস্পুন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, হাফ টিস্পুন জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে মশলাটা মিশিয়ে নেব। অল্প একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালোভাবে চামচের সাহায্যে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। অন্যদিকে মশলাটাও ভালোভাবে কষে গিয়েছে। এবার বাটির মধ্যে নিয়ে রাখা মশলাটা দিয়ে দেব। 1 মিনিটের মতো নাড়াচাড়া করে মশলাটাকে একটু কষিয়ে নেব। তো দেখুন মশলাটা খুব ভালোভাবে কষে গিয়েছে। এবার ভেজে রাখা আলু এবং ফুলকপি দিয়ে দেব। 1 টিস্পুন নুন দিয়ে দিলাম। অবশ্যই নুনটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বুঝে দিয়ে দেবেন। একটু সময় নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিলাম। এবার ভেজে রাখা আলু ফুলকপি দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালোভাবে মশলার সঙ্গে নাড়াচাড়া করে একটু সময় কষিয়ে নেব। প্রায় 1 থেকে 2 মিনিটের মতো চুলার আঁচটাকে লোতে রেখে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবার কেটে রাখা টমেটোগুলি দিয়ে দিলাম। টমেটোগুলিকেও ভালো করে মশলার সঙ্গে কষিয়ে নেব। বন্ধুরা রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে খুব বেশি পরিমাণে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। তো দেখুন ভালোভাবে টমেটো কষিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিলাম গরম জল। 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নেব। 5 থেকে 6 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে এবার মাছের বড়িগুলি দিয়ে দিচ্ছি। মাছের বড়িগুলি দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট সময় ঢাকা দিয়ে একটু রান্না করে নেব। তাহলেই হয়ে যাবে। রান্নাটা হয়ে গেছে। এবার 1 চামচ ঘি এবং অল্প একটু গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। রেসিপিটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক করতে ভুলবেন না। তাহলে আজকের জন্য এতটুকুই। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।